आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। होलिका तू ना तू बा कौन करिवो? आपण जानती जे मु वरदान पाइछि अग्नि मते भस्म करि परिबनी, तेणु मु ताकू निज कोल रे धारण करी अग्नि रे प्रवेश करबी। एमान को कहि दियो चतुर्दिगरु अग्नि संजोग करिवे, से आपे आपे भस्म होई जिवो। ए ब्रह्मांग वरदान निज दिला। मो वरदान मिथ्या नथिला, तुमे किंतु तार उपयोग करिछ। मु तुमको ए शक्ति निजर सुरक्षा पाई देइथिली। जदि तार प्रयोग अन्य मानकर विनाश पाई करा जाए ताहले से स्वयं तुमार ही विनाश करिवो। तमे समस्ते मोर जय जयकार करो। कुह महाराज हिरण्यकश्यपंकर जय। एमिति भावरे देवतांक सहित तीन लोकर प्राणी से महादैत्यर सम्मुखरे नतमस्तक हो गले। सेई समय रे सारा सृष्टि रे गोटिए मात्र कोमल शिशु ही एमिति थिला जी भगवान को नाम को निरंतर कीर्तन कर चलथिला। से दैत्यर निज पुत्र थिला प्रहल्लाद, जी 5 वर्ष बयस भी ब्रह्मलीन होई केवल भगवान श्रीहरिंकर नाम जप कर चलथिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताको बहुत बुझेले, डरेले, धमक भी देले, किंतु से बालक प्रभुंक भक्तिर विमुख हेलानी। जेतेबेले हिरण्यकश्यप को एहार सूचना मिलिला सेतेबेले से क्रोधरे अंधा हो जाइथिला। मु एठिकार भगवान सारा संसार मो सम्मुखरे भयर आज कंपी उठे। मु चाहिले पृथ्वी टळमळ हुए, मोर भुकुटी कुंचन रे 3 लोक प्रकंपित हुए। नाग यक्ष गंधर्व देवता समस्ते मो नारे माला जप करुछंती। 3 लोकरे सचराचर प्राणी केवल मते ही पूजा करछंती, किंतु केवल जने मात्र तू जी मोर पूजा करबा को अस्वीकार करूछु। ए कोन सत्य? हाँ पिताश्री, यह सत्य अटे। काहेकि? काहेकि ना संसार भक्ति पाई नुह, भय जोगु आपणक पूजा करी आपणक अहंकार को बढ़ाई चलीछि, आपणक कुमार्ग रे परिचालित करूछि। किंतु मु आपणक पुत्र हे आपणक से कुमार्ग रो क्षांत करी सन्मार्ग को आनिबा मोर कर्तव्य बोली भाबुछि। सेथि पई मु आपणक पूजा करूनी। ताहले कहार पूजा करछु तू? पिताश्री, 3 लोकरे तो पूजार योग्य केवल जणे अछंती, अच्युत अविनाशी परमेश्वर श्री विष्णु भगवान। मु तांको ही पूजा करूछि। मूर्ख पुत्र, तू से विष्णुर कथा कहूछु जी मो भय रे ब्रह्मांड को त्याग करी पलायन कला, जी मोर क्रोधाग्नि क्षण मात्र को पई सहाय करि पारलनी। सुन प्रहलाद, विष्णु मोर परम शत्रु अटे। से मो भाई रो हत्याकारी, आ तोर भी यही कर्तव्य जे असुर कुलर परम शत्रु विष्णु सहित तोर भी संपर्क न रहू। ना पिताश्री, भगवान विष्णु कहार भी शत्रु नुहंती।
ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ସେ ମୋତେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେମିତି ଆପଣ ବି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କୁକର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧର୍ମର ହିଁ ନାଶ କରିବେ। ମୋତେ କୁକର୍ମୀ କହୁଛୁ? ମୋତେ ଅଧର୍ମୀ କହୁଛୁ? ମୂଢ଼! ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ବିନାଶ କରୁ କି ନ କରୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତତେ ଅବଶ୍ୟ ନାଶ କରିବି। ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ପିତାଶ୍ରୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ବି କାହାକୁ ନାଶ କରିପାରିବନି। ଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ସଂସାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ବି ମୋର ନାଶ କରିପାରିବନି। ହଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ନ କଲେ ବି ମୋର ନାଶ ହେଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ହବ, କାରଣ ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକାର ଭଗବାନ। ବାସ୍ ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅଭିମାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲି ନଥାଏ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ପରମ ଦୟାଳୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଦୈତ୍ୟଗଣ! ଦୈତ୍ୟଗଣ! ନେଇଯାଅ ତାକୁ, ତାର ଜିହ୍ୱା ଛେଦନ କର। ସେ ମୋତେ ପାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ଶରୀରର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଶରୀରର କ୍ଷତି ହୁଏ, ସେମିତି ଅଙ୍ଗକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ଯାଅ, ନେଇଯାଅ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ ମୋତେ ୟାର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଦବ, ତାକୁ ଭଲ ପାରିତୋଷିକ ଦିଆଯିବ। ଯାଅ, ନେଇଯାଅ ଏ କୁଳ କଳଙ୍କକୁ। भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ସମସ୍ତେ ମିଶିବି ତାକୁ ମାରି ପାରିଲନି। ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି କାମ ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ନେଇ ଠେଲି ଦିଅ। ଯାଅ। पकड़ दे तू। कौन पर्वत शिखर पड़ी तार मृत्यु है
ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ମାୟାବୀ ବଳକ। ଭାଇ ଆପଣ ନ ମାରି ପାରିଲେ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୋଲିକା ତୁ ନା ତୁ ବା କଣ କରିବୁ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବରଦାନ ପାଇଛି ଅଗ୍ନି ମତେ ଭସ୍ମ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଏମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବେ, ସେ ଆପେ ଆପେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ମତେ ପୋଡ଼ି ଦଉଛି, ଅଗ୍ନି ମତେ ପୋଡ଼ି ଦଉଛି। ଏ କଣ ହଉଛି? ଏ କଣ ଧୋକା? ନା ଏ କଣ ଧୋକା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ମିଛ ଥିଲା। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରଦାନ ମିଛ ଥିଲା। ମୋ ବରଦାନ ମିଥ୍ୟା ନଥିଲା। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତାର ଉପଯୋଗ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଶକ୍ତି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ତୁମର ହିଁ ବିନାଶ କରିବ।